Assalamu alaikum 10th class learners. Today we are starting very first lecture from the English textbook of 10th class. Today we are unit number 1. The name is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Embodiment means genius, icon, perfect, Payambar, Dai. And justice means equal-handed, insaf karne wala. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insaf ke Payambar. In this chapter, we will discuss about the habits, social dealings, and great character of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That how he made justice with all people without discrimination of race, color, or religion. Before starting this chapter, firstly, we will discuss today we will discuss about two paragraphs. And before discussing these two paragraphs, there are some difficult words. Embodiment, as I said earlier, Payambar, Dai, piety, pakbazi, neki. इंडिविजुअल इनफरादी, स्पेसिफिक, स्पिरिचुअल रूहानी, इक्विटेबल मुनसफाना बराबरी करने वाला, डीलिंग्स लेन देन, ब्लैक स्टोन हजर असवद, डिस्प्यूट झगड़ा लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट तजाद कशमकश, ट्राइबल कबाइली, एंड प्लीज्ड खुश होना. सो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ. उसको स्टडी करते पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं और उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. द फर्स्ट पैसेज इज Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety, and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual, and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जो कॉमा डाला गया और एस का साइन है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एपोस्ट्रॉफी. ये किसी की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जानदारों के लिए और बिलखसूस इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है का के की. जबकि बेजान चीज़ों के लिए हम ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है एक परफेक्ट मुकम्मल मॉडल नमूना. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है, एन एग्जाम्पल और मिसाल है, फॉर के लिए, पीपल लोगों के लिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है लोगों के लिए, हु वो लोग वांट चाहते हैं, अटेन अचीव गेट हासिल करना, जो हासिल करना चाहते हैं, गुडनेस होलीनेस अच्छाई, पाइटी भी होलीनेस होता है, नेकी पाकबाजी, एंड सक्सेस कामयाबी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है लोगों के लिए जो अच्छाई, पाकबाजी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. इन देयर अपनी उनकी, इनमें देयर उनकी, इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्टिकुलर ख़ास इनफरादी, एज वेल एज के साथ साथ, सोशल सिविक पब्लिक समाजी माशरती लाइफ ज़िंदगी में. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल मिसाल और बेहतरीन नमूना है जो अपनी इनफरादी के साथ साथ इज्तिमाई ज़िंदगी में अच्छाई, नेकी और पाकबाजी हासिल करना चाहते हैं. पीपल लोग, कैन सकते हैं, सीख सर्च ढूंढना, लाइट रोशनी, फ्रॉम से, मैसेज पैगाम से, लोग पैगाम से रोशनी तलाश कर सकते हैं, एंड और गाइडेंस रहनुमाई, फ्रॉम से, हिज आपकी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ज़िंदगी से लोग आपके पैगाम से रहनुमाई रोशनी और आपके ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. टू अचीव हासिल करने के लिए, अटेन करने के लिए, परफेक्शन फ्लॉलेस मुकम्मलपन के लिए, इन द मॉरल अखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, एंड सोशल समाजी एरियाज़ मामलात में, मैदानों में, शोबाजात में ऑफ लाइफ ज़िंदगी के लोग अपनी रूहानी, अखलाकी और समाजी ज़िंदगी के मामलात में मुकम्मलपन हासिल करने के लिए उनके पैगाम से रोशनी और उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ चुके हैं, सेट कायम करना, वेरी बहुत, हाई ऊंचे आला, एंड और नोबल नेक अच्छे, आइडियल्स मिसालें, थ्रू के ज़रिए से, हिज अपनी प्रैक्टिकल अमली एग्जाम्पल मिसाल से,
آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی مثال سے بہت اعلیٰ اور اچھی مثالیں قائم کر چکے ہیں فور کے لیے، آل تمام، مین کائنڈ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے، ان میں ایوری ہر ایک فیلڈ شعبے میں، میدان میں، معاملات میں آف لائف زندگی کے۔ آپ اپنی عملی مثال سے بہت اعلیٰ اور اونچی اچھی مثالیں قائم کر چکے ہیں تمام انسانیت کے لیے، زندگی کے تمام معاملات میں عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اب ہم اسی پیراگراف کو ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں باب محاورہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور بہترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں اچھائی، پاک بازی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں اچھائی، نیکی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life۔ لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی معاملات میں مکمل پن حاصل کرنے کے لیے پیغام سے روشنی اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی معاملات میں مکمل پن حاصل کرنے کے لیے پیغام سے روشنی اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ He has set very high and noble ideals۔ آپ بہت ہی اعلیٰ اور اچھے مثالیں قائم کر چکے ہیں through his practical example، اپنی عملی مثالوں سے، اپنی مثال سے for all mankind، تمام انسانیت کے لیے to follow in every field of life، زندگی کے ہر میدان میں عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ لرنرز، اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پیراگراف کی طرف۔ پہلے اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty۔ As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman۔ He always had fair and just dealings with all people۔ When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding black stone۔ He advised the most equitable plan for the setting of the black stone۔ This pleased everyone and saved them from a tribal conflict۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی، عملی طور پر پروفڈ، ثابت کر چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا دیٹ کہ نو ون، کوئی نہیں، could be، ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، مور، زیادہ، جسٹ، انصاف کرنے والا، فیئر، اینڈ ایکوٹیبل، منصفانہ عمل کرنے والا، برابری کرنے والا، دین کے مقابلے میں جب دو لوگوں کے درمیان میں ہم کمپٹیشن کرواتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں بٹوین، اور یہاں پہ ہم لگاتے ہیں دین، دو زیادہ لوگ ہم درمیان میں مقابلہ کروائیں گے تو ہم دین لگاتے ہیں۔ دا رسول آف اللہ آل مائٹی، آل مائٹی اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقتور۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے مقابلے میں کوئی اور زیادہ انصاف کرنے والا اور منصف نہیں ہو سکتا۔ ایز بطور ایک ینگ نوجوان ٹریڈر، تاجر کے، ایک نوجوان کاروباری انسان کے، ایک نوجوان تاجر کے، ہی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارنڈ، حاصل کی، کمائی، گڈ، اچھی، ریپوٹیشن، شہرت کمائی۔ بطور ایک نوجوان تاجر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی شہرت حاصل کی، آف بینگ بطور، اینڈ ایک آنیسٹ، ایماندار، فیئر، منصفانہ، صاف ستھرا، اینڈ جسٹ اور برابری، منصفانہ، بزنس مین، کاروباری انسان کے۔ ایز اے ینگ ٹریڈر ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین۔ بطور ایک نوجوان تاجر آپ نے ایک ایماندار، صاف ستھرے اور منصفانہ کاروباری انسان کے اچھی شہرت حاصل کی۔ ہی آپ نے آلویز، ہمیشہ، ہیڈ کیے، فیئر، صاف ستھرے، اینڈ جسٹ، منصفانہ، ڈیلنگس، لین دین، برتاؤ، ود کے ساتھ، آل، تمام، پیپل، لوگوں کے، آپ نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ صاف ستھری اور منصفانہ لین دین کیا یا برتاؤ کیا۔ وین، جب، کعبہ، خانہ کعبہ، واز تھا، بینگ کنسٹرکٹڈ، جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا،
पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये आप 9th पढ़ चुके हैं कि पैसिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब खाना काबा तामीर किया जा रहा था, देयर वहाँ पर, एक THEIR देर होता है उनका, ये है THERE जहाँ या वहाँ, देयर वहाँ पर, अरोज उभरा, अराइज के फॉर्म में उभरा, बुलंद हुआ, पैदा हुआ, अ डिस्प्यूट एक झगड़ा, एक लड़ाई, एक अमंग के दरमियान में, जैसे पहले बता चुका हूँ कि बिटवीन होता है दो लोगों के दरमियान, जब मुकाबला होता है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा दरमियान में हमने कंपटीशन शो करना हो तो मामला तय करने हो तो हम अमंग वर्ड यूज़ करते हैं। अमंग दरमियान में, पीपल लोगों के, जब खाना काबा तामीर किया जा रहा था तो लोगों के दरमियान वहाँ एक मुकाबला, एक लड़ाई, एक झगड़ा पैदा हुआ, रिगार्डिंग के मतलब के बारे में, ब्लैक स्टोन हजर अस्वद, काला पत्थर हजर अस्वद के मतलब। जब खाना काबा तामीर किया जा रहा था तो वहाँ लोगों के दरमियान हजर अस्वद के मतलब एक झगड़ा पैदा हुआ। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइज्ड, नसीहत की, द मोस्ट सबसे ज़्यादा एक्यूटेबल मुनसिफाना प्लान मंसूबा, आपने सबसे मुनसिफाना मंसूबा तजवीज़ किया, फॉर के लिए, सेटिंग हल के लिए, रखने के लिए, ब्लैक स्टोन हजर अस्वद को, आपने हजर अस्वद को रखने के हवाले से सबसे मुनसिफाना मंसूबा तजवीज़ किया। दिस, इसने प्लीज्ड खुश कर दिया, एवरीवन हर एक को, इसने हर एक को खुश कर दिया, एंड और सेव बचा लिया, महफूज किया, देम उन तमाम लोगों को, फ्रॉम से, अ ट्राइबल एक कबायली, एक फैमिली के ख़ानदानी कॉन्फ्लिक्ट, कश्मकश से या लड़ाई से या उलझन से। इसने हर एक खुश किया और उन्हें, उन सबको एक कबायली कश्मकश से महफूज किया। अब इसी को हम दोबारा से एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि अल्लाह तबारक तआला के रसूल के मुकाबले में कोई और ज़्यादा मुनसिफ और इंसाफ वाला नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। बतौर एक नौजवान ताजर के आपने एक ईमानदार, इंसाफ वाले और मुनसिफ कारोबारी इंसान की अच्छी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealings with all the people। आप हमेशा तमाम लोगों के साथ साफ सुथरी और मुनसिफाना लेन देन करते या बर्ताव करते। When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding black stone। जब खाना काबा तामीर किया जा रहा था तो वहाँ लोगों के दरमियान हजर अस्वद के मतलब एक झगड़ा पैदा हो गया। He advised the most equitable plan for the setting the black stone। आपने हजर अस्वद को हल करने के लिए, हजर अस्वद के ठीक कर रखने के मतलब सबसे मुनसिफाना मंसूबा तजवीज़ किया। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इसने हर एक खुश किया, एंड सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, इसने हर एक खुश किया और तमाम लोगों को एक कबायली कश्मकश से, एक कबायली झगड़े से महफूज बनाया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।